बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबी में रेत की ऊंचाई और लंबी ठेलों को हक़ुफ़ कहा जाता है और हक़ुफ़ की जमा अहकाफ़ है। मतलब ये कि रेत की ऊंचे और लंबे टेलों की सरजमीन, ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान फैला हुआ था और कौम आद इसी सरजमीन यानी अहकाफ़ में रहते थे। कौम आद में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम शिद्दाद था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शिद्दाद और उसकी बनाई हुई जन्नत के बारे में बताएंगे। और अब तो शिद्दाद की जन्नत को नासवाली भी ढूंढ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि शिद्दाद की जन्नत इस वक्त कहाँ है? शिद्दाद की जन्नत का नाम क्या था? तो आज आपको शिद्दाद की जन्नत के मुतालिक कुछ दिलचस्प और अजीब बातें बताते हैं। कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत मौत की तरफ हजरत कर गई। उनकी रिहाइश औकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी यहीं पर हुई। औकाफ में बसने वाले इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और क़ुव्वत अता फ़रमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज़ का होता था। ताकत का ये हाल था कि एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लेते और बड़ी पत्थर को बासानी उठा लेते थे। ताकत में उनका कोई सानी न था, इसलिए ये पूरी यमन पर काबिज़ हो गए। शिद्दाद इस कौम आद को बादशाह था। शदीद और शिद्दाद भाई थे। शदीद की वफ़ात शिद्दाद बादशाह बन गया। शिद्दाद जब बादशाह बना तो उसकी सल्तनत यमन से इराक़ और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैल गई। बेहद माल दौलत इकट्ठा हो गया। सल्तनत का ऐसा अरूज मिला कि उस वक्त दुनिया में इसका मुकाबला कोई न कर सकता था। बहुत से बादशाह और मलिक शिद्दाद की इशारों पर चलते थे। इसी तसल्लुत और गलबी की वजह से शिद्दाद में गरूर भर चुका था। वो ऐसा जालिम और मुतकब्बिर होता गया कि एक दिन खुदाई का दावा भी कर बैठा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल व दिमाग गरूर से भर चुका था। फिर शिद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुकालमा हुआ। शिद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शिद्दाद कहने लगा, कोई भी शख्स किसी की खिदमत या अताअत इसलिए करता है कि इसको इज़्ज़त मिले, उसको मुनसिब मिले, तरक्की मिले, इक़्तिदार मिले और दौलत मिले। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं? और रही जन्नत की बात, मुझे इस जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे जन्नत तो मैं ख़ुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। नऊज़ बिल्लाह। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसी शिद्दाद को कुफ़र और शिरक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और औकाफ में आराम के मुकाम पर 20 कोस लंबे और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। इसीलिए शिद्दाद की जन्नत को इरम भी कहा जाता है। शिद्दाद ने पूरी दुनिया से तामीराती काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया गया। दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया गया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर औकाफ भेजिए। दुनिया के तमाम ममालिक से सोने और चांदी की ईंटें बनवा कर शिद्दाद को भिजवा दिए गए। उसकी बुनियादी इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चिने गई। इन दीवारों की लंबाई उस वक्त की गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूँ शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहिरात से सजाया गया था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटे छोटे नहरें ले जाए गए। हर महल में हौज़ और फुआरे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मरुद, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। इन नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्तर ज़मरूद के थे। उनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहिरात की बनवा कर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़फ़रान और अमर व गुलाब से स्टील किया गया। याकूत व जवाहिरात की खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदारी अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम और ज़दूनी की कालीनें बिछा दिए जाएं,
پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ظریفت کی پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کی بادشاہوں کی شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت یعنی ارم بھجوایا کرے۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امر اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگے۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہوں؟ اس نے کہا تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہولناک چیخ ماری کہ جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھی بڑے ستونوں والی اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اس قوم کی تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر 80 صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئی جو آج کل عمان میں شامل ہیں۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اوفقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود باقی ماندہ لوگ دونوں لوگ صلاح شہر کے مضافات میں آباد تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی صلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 عیسوی میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کودہ